guys! For today's video, TikTok tayo. Let's go! Charot. Let's go. Robot malakot. 2% na. 3% na lang pala. So, ngayon, may gagawin tayo, diba? Teka lang ito. Inyo kasi. Wala yan yan. Diba? Kita nyo naman. So, let's topic. Ano gagawin ko? Ito lang. Tweets. Maliit. Pwede naman laki. Pwede naman maliit. Akin na maliit. Diba guys? Jari papa? Ayan kalit. Tapos guys. Kape ba naman? Sorry guys, super sadam. Pati baso na. Uy. Tusok siya lang. Tingnan natin guys. Sorry papa. Pwede naman guys yung bilugan na bilog. Tapos, lagyan natin siya sa bilog. Chin. So, wala na kung magkaon ka na makalat. Hangat. Umigaw-gaw sa mayad. Makalat pa magkaon. Wala tagasaw dati wala nga po sa lanay. Oo.